Kumusta kayo? Gagayem, amigos, amigas, señoritos, señoritas, compañeros, compañeras, mga ihos, mga ihas, nalamaglat ti eksapa ti Miyerkules, may ka sa nga dosenang aldaw, ti agda mga bulan ti Pebrero. Wow, ah? Kumusta kayo? Nalamag, kit barbarang agpasirpat tatan ni Apo Init tapno masirayan tayo matitilawag. Okay? Again, to all of you, amigos, amigas, señoritos, señoritas, compañeros, compañeras. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Allah. Iti rabi, iti telebisyon, iti radyo, iti pagiwarnak, ala nadlaw tayon, gapo iti panaglukat ti campaign period. Ala ko, siyempre, dahil tayo namnaman tayo nga bingraw, kat mangrugidan nga umarimbangaw, iti aglawlaw. Okay. Sino nga takadakwada iti mapagasatan? Aduman dagiti karin ngayon tayo mga gan iti aglawlaw nga bunga ti umarimbangaw nga mga bingraw iti aglawlaw. Agsipot-sipot tayo, amigos, amigas, señoritos, señoritas, compañeros, compañeras. Baon na, kat ehersisyo tayo, mag-exercise, lakad-lakad lang, kapit lang, laban lang, ako nada. Tigitay parehas kong survivor, iti mild stroke, agriing kayon, bumangon kayon, ta, mangwat-wat tayo. Kinuluktan nyo dagita telebisyon yon, Allah, madlaw yun aji nasarita ko nga umarimbangaw damanen dagitay bingraw nga aduman nga kari-karin tintayo maganti aglawlaw. Awam maaramidan tayo amigos, amigas, ano di sipot-sipot tihaan nga makasipot maisupot. Once again, naimbag nga agsapay ti Miyerkules kada kayo amin awan labas na. Okay, and all right ba kayo? Tara, mangwat-wat tayon. Good morning and may God bless us all. Wow, yo, break it down.